Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Just keep being healthy. That's how you do it in order to be happy. Welcome back with me, Mr. Oak, in English lesson. Today we will learn how to stat each ingredient in the recipe. We will use a table to analyze the structure of each ingredient. Here are what we will do. We will work in groups. First, we will study the examples carefully and copy them in a notebook. Second, we will analyze the other ingredients like the examples. We will discuss and put the right words into the right columns. Finally, every one of us will handwrite the analysis in a notebook. When we are writing, we will say the words loudly, clearly, and correctly. If we have any problems, we will go to Mr. for help. Guys, are you ready? Yes, sir! Great job! Okay, firstly, we are going to read the recipe. Please open your book on page 55. Sekarang buka bukunya pada halaman 55. Here comes the recipe. Novel apple pudding. How to make novel apple pudding. Ingredients: 4 green apples, peeled, cored, and thickly sliced. 1/4 cup or 45 grams of raising flour, sifted. 60 gram butter or margarine, cubed. A half cup or 100 gram caster sugar. And 1/4 cups or 300 milliliter water. Method: first, place apple in a heat-proof dish. Place flour in a bowl. Rub in margarine using finger tips or spatula. Second, stir in sugar and water. Mixture should be lumpy. Pour over apples. Third, bake at 180 degrees Celsius for 1 hour or until syrupy and golden. Serve warm with cream or ice cream. And finally, your novel apple pudding is ready to be served. And now we are going to analyze the detailed information about the ingredients of novel apple pudding. Okay, we come to the first ingredients of novel apple pudding. First, we need apple. Jadi yang pertama kita butuh apel. Seberapa banyak buah apel yang kita butuhkan, yaitu 4 buah apel. Kemudian jenisnya yaitu green apples. So we need 4 green apples. And then apa yang harus kita lakukan terhadap 4 buah apel hijau ini? Yes, first we need to peel out it. Yang pertama kita kuliti atau kita kupas apelnya. After that, we cored the apples. Kita buang bijinya. And then we sliced it thickly. Kita iris dengan tebal. Nah, after we analyzed it, setelah kita menganalisis bahan yang pertama yaitu apel, kita bisa menaruh data tersebut ke dalam tabel seperti berikut ini. Jadi, bahan yang pertama kita butuhkan adalah apel. Apelnya ini berjumlah 4. Kemudian jenis apelnya itu adalah apel hijau. Kemudian action applied ini artinya yang kita lakukan terhadap bahannya, yaitu yang kita peeled, kita cored, and kita sliced thickly. Okay, we continue to the second ingredient. Bahan yang kedua, we need 1/4 cup or 45 grams self-rising flour. And then what we should do with that self-rising flour? Yeah, we need to sift it. Jadi kita ayak ya tepung ini. Nah, sekarang kita masukkan data yang kita dapat ke dalam tabel. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bahan yang ketiga, yaitu kita membutuhkan margarine or butter. Jadi kita membutuhkan margarin atau mentega sebanyak 60 gram. Dan kita potong dadu ya, bentuk cube.
sehingga bisa kita masukkan ke dalam tabel sebagai berikut. Jadi yang ketiga kita butuh mentega. Mentega ini jenisnya tidak diketahui, tapi cuman dijelaskan amount-nya atau jumlahnya sebanyak 60 gram dan dipotong atau dibentuk secara kubus. Selanjutnya, bahan yang keempat kita membutuhkan caster sugar sebanyak a half cup or 100 gram. Then we can put the data on the table. Jadi bahan yang keempat ini kita membutuhkan setengah cup gula halus. Di sini tidak ada keterangan action applied-nya. Okay, we come to the last ingredient, bahan yang terakhir yaitu water. Waternya di sini kita butuh 1/4 cups atau 300 ml air. And finally we can put the data on the table. Jadi bahan yang terakhir yaitu air. Airnya sebanyak 1/4 cups atau 100 ml air. Okay my students, that's the analysis table. Itulah tabel analisis kita terhadap ingredients on how to make novel apple pudding. Now it's time to have a quiz. Sekarang untuk mengetes apakah kalian memahami cara untuk menganalisis ingredients dari suatu resep. Nah, instruksinya adalah silakan kalian analisis bahan dari resep berikut ini. Check this out. Nah, ini resep yang pertama ya. Jadi kalian Mister instruksi memilih salah satu dari dua resep berikut ini. Resep yang pertama ini yaitu tomatoes and balsamic. Jadi kalian hanya menganalisis ingredients-nya saja ya. Kemudian yang kedua ialah minuman bernama blood orange. Jadi Mister tekankan sekali lagi, kalian hanya menganalisa ingredients-nya saja, kemudian kalian masukkan ke dalam tabel seperti contoh yang telah Mister presentasikan tadi. Oke, paham ya instruksinya? After you finish your instruction, setelah kalian selesai dengan instruksinya, you may comment on this video. Silakan kalian memberi komentar pada video berikut ini. Okay, maybe that's enough for today. Thanks for your time, thanks for your attention. Mr. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.